Vaya conmigo al libro de Jonás, capítulo 1, y vamos a considerar los versículos del 8 al 10. We're going to be in the book of Jonah. Chapter 1, versículo del 8 al 10. Chapter 1, verses 8 to 10. Jonás, capítulo 1, del versículo del 8 al 10. Jonah chapter 1. Cuando todo lo tenga, me dan un fuerte amén. When you have it, if you can respond with an amen. Todavía escucho paginitas. I still hear some pages turning. Aleluya. Y adoramos, Dios. Jonás capítulo 1, versículo del 8 al 10 dice lo siguiente. Jonah chapter 1, verses 8 to 10 says, Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Then they said to him, tell us on whose account this evil has come upon us. What is your occupation, and where do you come from? What is your country, and of what people are you? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. And he said to them, I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Then the men were exceedingly afraid and said to him, what is this that you have done? For the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord, because he had told them. Vamos a leer ese último pedazo una vez más. We're going to read that last portion again. Y aquellos hombres temieron sobremanera Then the men were exceedingly afraid y le dijeron, and said to him, ¿por qué has hecho esto? what is it that you have done? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, For the men knew that he was fleeing from the presence of the pues Lord, él se lo había declarado. because he had told Le them. voy a pedir a Pastor Jim que nos lleve en oración. Amen. If we can close our eyes and bow our heads. Heavenly Father, we come before your presence, giving you glory and honor, recognizing, Lord, that you are sovereign, that you are in control. We thank you for your goodness, your kindness, and your mercy, Lord. We thank you for the ability to gather together as one body to receive, Lord Jesus, to offer a service of worship to you, Lord. We have praised your name. We have lifted up hands. We have sung songs, Lord Jesus, and we have blessed your name. But it is time, my God, that we sit and receive the word that you have for us today, my God. You have accounted for each and every one of us here, knowing that we are to receive this word, my God. So I pray that every heart be open, Lord, that every ear be attentive, that every mind be sound, Lord Jesus. We know that your word is living and has come to do a work in each and every one of us. Confront us, God, with the truth, Lord Jesus. We stand therefore naked before your word. Search our hearts, Lord Jesus. Discern our thoughts, my God, that it may be you speaking, that it may be you reaching, that it may be you transforming, Lord. We present the vessel that you have chosen, our pastor, my God, that you may use him with power and authority, that he may bring forth, my God, the word, the message that you have for us, that he may be able to sow the seed, Lord, and we know that you will cultivate it in due time. We thank you, God, and we lift our hands to you, Lord. We receive in anticipation what you have for us, Lord Jesus, that we may be able to leave renewed, transformed, restored, Lord Jesus. We thank you for the work that is to be done today. We thank you for the word that is to be deposited today. Your word is blessed. Your word is holy. Your word is life, Lord Jesus, and we embrace it, my God. We thank you and we glorify your name. In the name of Jesus, amen.
Amén. Podemos tomar asiento. You may be seated. Antes bueno, ya muchos de ustedes saben el tema. Many of you know the theme, Pero antes de decirlo, but before I say it, vamos a hacer como el Pastor Jim. we're going to do as Pastor Dean Vamos a does. hacer una pequeña I historia. have a little story for you. Usted sabe que en el servicio del You viernes know that in Friday's service, predicaron 3 jóvenes y trajeron una palabra poderosa. we had 3 young women preach and bring a powerful word. Y después que se acaba el servicio, After the service is over, o bueno, cuando estaban en la administración, during the administration part of the service, nuestra hermana Michelle oró por las predicadoras. Sister Michelle went over and preached over the preachers that night. Entonces Dios le dio una palabra a Sofía. And God gave Sophia a word. Y cuando sí íbamos de camino a la casa, pues ella iba contando y diciendo lo que el Señor le había dicho. And as we were on our way home, Sophia was sharing what God has spoken. Y todavía hasta el día de hoy ella sigue preguntando. Up to this day, she keeps on asking. Dios le dijo que le iba a dar regalos, que le iba a dar el don del discernimiento. God said that he was going to give her gifts and the gift of discernment. Y cuando íbamos en el camino, On the way home, Sofía e Israel empezaron a hablar Sophia and Israel started to talk. y dijeron, papi tiene muchos gifts, They said, Dad has a lot of gifts. tiene muchos dones de parte del Espíritu. He has a lot of gifts from the Spirit. Luego pasa el tiempo y esta mañana estábamos hablando la pastora y yo. Time passes and my wife and I were speaking. Y ella no sabía, She did not know, pero yo sentía como el Señor me estaba hablando. but I felt how the Lord was speaking to Porque me. hubo un momento Because there was a que time, ella me dijo, tú no ves como los niños te miran. she said, you don't see how the children look at Tú you. no ves como ellos te dijeron que el Señor ha depositado dones especiales en ti. You don't see how they told you that God has deposited Se me aguaron los special ojos, pero yo no dejé gifts. que ella lo viera. My eyes got teary, but I didn't let her Entonces see. ella me dijo, So she told me, tú tienes que coger esa you palabra have to take that word y tú tienes que embrace it. y tienes que abrazarla. Entonces el tema del día de hoy es So today's theme, Stop running deja de correr and embrace. y abraza. Deja de correr Stop running y abraza lo que el Señor tiene para tu vida. and embrace what God Cuando has ella for me your dijo life. esas palabras esta When mañana, she told me those words yo this morning, sentía que era el Espíritu hablando a mi I felt corazón. it was the Spirit speaking to my heart. Deja de correr Stop running y abraza lo que ya yo he depositado en tu vida. and Mi alma embrace te what I adora, have Dios. deposited in your life. Deja de correr Stop running y empieza a abrazar lo que ya yo he dicho de ti. and embrace what I have already spoken over Deja you. de correr Stop running y empieza a abrazar a mi Espíritu Santo. Mi and alma te embrace adora, the Holy Dios. Spirit. Aleluya. Entonces, cuando tú buscas la definición de embrace, porque me gusta más en inglés, When you look up the definition de abrazar, because I like it better in English, dice que es un verbo it's a verb que significa, that te lo means, estoy traduciendo porque la tengo en inglés, I'm translating here live because I have it in English. alguien que tú aguantas Someone that you hold on to cerca en tus brazos, closely in your arms, usualmente con una afección mayor. usually with a greater affection. O sea que cuando tú abrazas So algo, when you embrace someone, es porque tú it's entiendes because you que understand eso que tú estás abrazando that what you are embracing significa algo especial para tu vida. is something special for Que your tú lo life. aguantas de tal manera You hold it to such a que magnitude tú no quieres soltarlo porque tú entiendes que es parte de that ti. you don't want to let it go because you understand it is a part of you. Entonces me gustó algo que leí de esta palabra So I like something that I read from this word. que dice que hay un término francés There's a French term que viene de esta palabra abrazar, that comes from the word embrace que significa that means encendido o en fuego. ignited or on fire. Y yo quiero que tú te mantengas con esas dos palabras ahí. And I want you to stay with those words there. Encendido o en fuego. Ignited or on fire. Entonces vemos a Jonás So we see Jonah
en estos versículos que leímos, in these verses that we just finished reading, la cual Dios en el capítulo 1 in chapter 1, God le dice a Jonás, tells Jonah, yo necesito I need que tú vayas a Nínive that you go to y Nineveh tú declares la palabra que yo te voy a dar. and you declare the word that I am to give you. Entonces la Biblia dice So the Bible says que Jonás no quiso hacer la voluntad de that Dios. Jonah did not want to do the will of God. Y dice que entonces él va And it says, so then he goes, en el versículo 3 verse 3, y empezó a huir de la presencia de Jehová. and he starts to flee from the presence of the Lord. Y dice que él fue a Tarsis And it says he went to Tarsus, y descendió a la ciudad de Jope and he went to Joppa. y halló allá una nave o un barco And there he was found with a ship, y se montó en vía contraria al lugar que Dios le dijo que tenía and que he ir. got on the ship, which was going contrary to the way he was supposed to. Pero a mí me gusta algo But I like something about this. que la Biblia a mí me The enseña Bible teaches me en el Salmo 139 in Psalms 139, del 7 al 12 from 7 to 12, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? it says, where shall I go from your ¿A spirit? dónde huiré de tu Or presencia? where shall I flee from Si your subiera presence? a los cielos, If I ascend to the heaven, allí estás tú. you are there. Y si en el Seol hiciera mis estrados, If I make my bed in he hell, aquí, allí estás you tú. are there. Si tomare las alas del alba If I take the wings of the morning y habitar en el extremo del mar, and dwell in the uttermost parts of the sea, aún allí me guiará tu mano even there your hand shall lead y me, me asiará tu diestra. and your right hand shall Si hold dijere me. ciertamente las tinieblas me encubrirán, If I say surely the darkness shall cover me, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. and the light about me be night. Aún las tinieblas no encubren de ti, Even the darkness is not dark to y you, la noche resplandece como el día. and the night is bright as day. Lo mismo te son las tinieblas que la For luz. darkness is as light with you. El salmista nos está diciendo, The psalmist is telling us here, no hay ningún lugar there is no place que te puedas esconder. in which you can hide. No hay ningún lugar There is no place la cual puedas correr that you can run to que allí no esté la presencia de that the Dios. presence of God will Jonás not be. trató de correr Jonah tried to run de la presencia y del llamado de Dios, from the presence and the calling pero of no God, importa dónde Jonás se hubiese metido, but it did not matter where Jonah would have put allí estaba himself. la presencia de The Dios, presence of God was porque there, no hay nadie ni nadie because there is no one or que nothing se pueda esconder de su that can presencia. hide from the presence of God. Entonces dice que él se montó en este barco, So it says he got on this boat, y cuando se montó en el barco, and when he got on the boat, él se fue a dormir, he fell asleep. y dice que de repente And it says all of a sudden, Jehová permitió una tormenta que llegara a aquel lugar. the Lord allowed a storm to fester in that La place. tormenta era tan fuerte The storm was so que el strong barco parecía que se iba a romper. that the boat was looking like it was going to break Dice que apart. todos estaban asustados, Everyone was scared. todos estaban nerviosos, Everyone was nervous. pero Jonás seguía durmiendo en el But barco. Jonas was still sleeping on the boat. Entonces dice que el capitán fue donde Jonás So the Bible says that the captain went to y Jonah le dijo, levántate y ora a and Dios said, get up and pray to God para que esta tormenta se calme. so that this storm can calm down. Entonces hay unas cosas aquí la cual tenemos, yo quiero hacer una pausa. I'm going to make a pause because there's some things here. Cuando nosotros decidimos When we decide correr de la presencia de Dios, to run away from the presence of God, no tan solo nuestra vida es afectada, not only is our life affected, no tan solo nuestra vida es la que se perjudica, not only is our life in danger, sino que los que están alrededor de nosotros but also the ones that are surrounding us son también afectados por las decisiones de nosotros correr en contra de la voluntad de are Dios. also affected by our desire or our wanting to run away from the presence Por eso el of God. Señor nos está diciendo That's why God is saying que tenemos que dejar de correr. we have to stop running. Tienes que detenerte. You have to stop. Tienes que You pararte have to take a y pause dejar de correr de la presencia
presencia de Dios. and stop running from the Porque presence tú of no God. eres el único que vas a ser afectado You're not the only one that's to be por la affected decisión de correr contrario a Dios, by the decision of running away from sino God, que todo aquel que está a tu alrededor but everyone in your surroundings, también va a ser afectado por tu they decisión. will also be affected by your decision. Entonces, cuando tú decidas correr So when you decide to run de lo que Dios tiene para tu vida, from what God has for your life, piensa que no solo eres tú. think about it. It's not just you. No solo eres tú. It's not just about you. Hay personas la cual dependen de tu oración. There are people that depend on your prayer. Hay personas que dependen de tu testimonio. There are people that depend on your testimony. Hay personas que te miran There are people that look at you y pueden ver a Dios reflejado. and they can see the reflection Pero of cuando God. tú decides correr, But when you decide to run, esas personas se ven afectadas por esa decisión que tú decidiste those people tomar. now become affected by that decision that you Cuando made to tú run. decides pecar, When you decide to sin, no tan solo si afecta tu vida espiritual, not only is your spiritual sino life que también tú affected, estás permitiendo que cosas entren a tu casa but you're allowing things to enter por your la home decisión que tú tomaste. because of the decision that you made. Se dañó el mensaje. We have ruined the message. Pero qué bueno, yo no tengo un compromiso con usted. But it's okay. I don't have a commitment with you guys. Entonces él decidió correr So he decided to run de la voluntad que Dios tenía para su vida. from the will that God had over his Y life. todo aquel que estaba a su alrededor And everyone in his surrounding estaba siendo afectado por su decisión. was being affected by his decision. Los marineros decían, este bote se va a The romper. sailors were saying, this boat is going to wreck. Estos vientos están demasiado The winds fuertes. are too strong. No podemos aguantar la tormenta que está pasando. We can't endure this storm that is happening. Pero cuando Jonás decide levantarse But when Jonah decides to get y up reconocer su error and recognize his y mistake poner una pausa en su vida en ese and momento put a pause in his life in y that le dice moment, a ellos, no te he preocupes, tells them, don't worry. yo sé lo que está pasando. I know what's happening. Yo estoy corriendo de la presencia de I'm Dios. running from the presence of Pero God. cuando nosotros decidimos But when we decide reconocer nuestro error to recognize our y fault poner una pausa en nuestras vidas and put a pause in our y life arreglar las cosas con and Dios, fix things with the Lord, todo empieza a cambiar. everything starts to change. Porque Él le dijo, Because he said, esto que está pasando es mi culpa. what's happening now is my fault. Yo decidí correr de la voluntad de Dios. I decided to run from the will of God. No te preocupes. Don't worry. Vamos a hacer algo. Let's do something. Tírenme en el mar. Throw me in the ocean. Y yo te garantizo que se va a calmar la And I tormenta. guarantee that the storm will cease. Pero lo lindo de esta historia, The beautiful thing about this story, que cuando él reconoce su error when he recognizes his y mistake pone una pausa en su vida y se and detiene, he puts a pause in his life and he stands still que los marineros lo tiran al mar, and the sailors throw him overboard, dice que Jehová tenía preparado un pez the Bible says that God had prepared a fish que se lo tragó. that swallowed him. Pero lo interesante de esto The interesting thing no es el is pez, not the fish, sino lo que sucedió adentro del but pez. what happened in the fish. Sino que cuando él estaba dentro del pez, When he was inside the la fish, Biblia dice que él empezó a clamar a Dios the Bible said he began to cry una out to oración de God, a arrepentimiento, prayer of porque él repentance, reconoció because he que recognized correr no era la that solución. running was not the Él solution. reconoció He recognized que no hacer la voluntad de Dios no era lo ideal para su vida. not doing the will of God was not Él ideal. reconoció He que recognized desobedecer la palabra de that Dios, being disobedient to lo the word of único que God, trajo en su vida fue the destrucción. only thing it brought was destruction to his Y life. te la voy a leer rapidito. And I'll read it to you quickly. En el capítulo 2, si usted me quiere acompañar. In Jonah chapter 2, Dice, entonces Jonás oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y le dijo, then Jonah prayed to the Lord his God from the belly of the fish, saying, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol, clamé
y mi voz oíste. I cried out to the Lord out of my distress, and he answered me. Out of the belly Me of Sheol I echaste- cried, and he heard my voice. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. For you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the flood surrounded me. All your waves and your billows passed over me. Entonces dije, Then I said, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. I am driven away from your sight, yet I shall again look upon your holy temple. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. The waters closed in over me to take my life. The deep surrounded me. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. At the roots of the mountain I went down to the land, whose bars closed upon me forever. Yet you brought up my life from the pit, O Lord my God. Y escucha el 7. And listen to verse 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. When my life was fainting away, I remembered the Lord, and my prayer came to you into your holy temple. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Those who pay regard to vain idols forsake their hope for steadfast love. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. But I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you what I have vowed. I will pay. Salvation belongs to Cuando the él Lord. reconoció When he recognized que su salvación simplemente venía de Jehová, that his salvation came from todo the en su Lord, vida empezó a cambiar. everything in his life started Cuando to él change. reconoció su error When he recognized y his puso fault, una pausa en su vida and he put a pause in y his life, dejó de correr de la presencia de and he Dios, stopped running from the presence of entonces God, todo empezó a cambiar. everything started Es to tiempo change. que dejemos de correr It's time we stop hacia running lo que Dios no le agrada. to what does not please the Lord. Deja de correr al pecado. Stop running to sin. Deja de correr al mundo. Stop running to the world, Porque a eso Dios no le agrada. because that does not Vamos please a hacer the una Lord. pausa en nuestras vidas Let's make a pause y in our vamos a lives reconocer and let us recognize que la salvación that salvation simplemente viene de Jehová. simply comes from Tú the no vas Lord. a encontrar la salvación en otros You're not ídolos. going to find salvation in Tú no vas idols. a encontrar la salvación en el trabajo. You're not going to find salvation at your job. Tú no vas a encontrar la salvación en el mundo. You won't find salvation in the El world. único lugar donde la vas a The encontrar only place where you will find se it llama la presencia de is Dios. found called the presence of God. Entonces dice que Jonás, el pez lo vomitó So then the fish vomits or throws up Jonah en la orilla de Nínive. at the sea or at the shore of Nineveh. Entonces Jonás empieza a hacer la voluntad la cual Dios lo había llamado. And Jonah begins to do the will in which God had called him to Y do. dice que cuando él llega a Nínive, The Bible says when he gets to empieza a Nineveh, predicar he starts to preach. y los corazones de aquella ciudad And the hearts of that city empiezan a ser transformados are now por la transformed palabra la cual Dios había depositado en Jonás. by the word that God had deposited in Jonah. Entonces, si Jonás no hubiese decidido arrepentirse y hacer la voluntad de Dios, If Jonah had not decided to repent and do the will of God, ¿qué hubiese pasado con Nínive? what would have happened to Nineveh? Porque hay cosas que usted y yo estamos llamados a hacer. Because there are things in which you and I are called to Sí, do. usted me va a decir, Dios va a levantar a otra gente, sí. You can say, yes, God is going to lift someone Pero else. Dios quiere bendecirte a ti con ese privilegio de poder hacer su voluntad. But God wants to bless you with the privilege of doing His will. Amén. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que abrazar? So what do we have to embrace? ¿Qué nosotros verdaderamente tenemos que abrazar? What do we truly have to embrace? Número 1, Number one, el Espíritu Santo. the Holy Spirit.
Dice Primera de Corintios 6, 1 Corinthians chapter 6, del 19 al 20, dice lo siguiente. 19 and 20 say the following. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificado pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Juan 14:26 dice, John 14:16 26. says, or 26. mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará los que yo os he dicho. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring you to the remembrance all things that I said to you. Nosotros estamos abrazando al Espíritu Santo. Are we embracing the Holy Spirit? Nosotros estamos aguantando al Espíritu Santo como que verdaderamente no podemos vivir Are sin we Él. holding on to the Holy Spirit like we truly can't live without him? Nosotros verdaderamente lo estamos aguantando de tal manera que no lo queremos soltar. Are we truly holding on to him to a magnitude at which we don't want to let him O go? cualquier cosa que nos pasa por el lado, Or whatever may pass us by, o cualquier cosa que nos distrae, or anything that may distract se us, nos olvida que Él está con nosotros y en nosotros. we forget that he is with us and in us. Se nos olvida que Él es parte esencial para nuestra vida. We forget that he is an essential part of our Entonces lives. tenemos que abrazar a la presencia del Espíritu We have to Santo. embrace the presence of the Holy Spirit. Aguántelo como que usted no lo quiere soltar nunca. Hold on to him like you never want to let him go. Aguántelo como que es una parte importante de su vida. Hold on to him because he's an important part of your life. Usted no puede vivir sin un corazón. You can't live without a heart. Usted no puede vivir sin su cabeza o sin su cerebro. You can't live without your brain or your Entonces head. imagínese que usted no puede vivir sin el Espíritu Santo en su vida. Imagine in that same way you can't live without the Holy Spirit in Abrácelo your de life. tal manera Embrace him in que such a cuando el way enemigo quiera venir a that when tentarte, the enemy comes tú to digas, tempt no, you, yo no lo voy a hacer. you say, I'm not going to Porque yo no do it. quiero contristar al Espíritu Santo I de don't want to Dios. sadden the Holy Spirit of Aguántalo de God. tal manera Hold on to que him in cuando such a llegue la way prueba that when the y trial tú comes sientas la presión, and you feel the pressure, tú te puedas abrazar más de you Él can embrace y him decir, even more. todo lo puedo en Cristo que me I fortalece. can do all things Porque, through Christ ay, who porque Él strengthens me. está conmigo y en He mí. is with me and in me. Oh, gloria al que vive. Y me gustó, And I liked, como te dije, el término de abrazar en francés, the French term of embrace, que quiere decir encendido o en fuego. which is to mean ignited or on fire. Es que cuando nosotros abrazamos That when we embrace las cosas que verdaderamente importan en nuestras the vidas, things that truly matter in our life, cuando nosotros abrazamos when we embrace las cosas que verdaderamente le agradan a the Dios, things that truly please the ese Lord, fuego que fue depositado en that nosotros fire that was deposited se in va a us mantener ardiendo no importando lo que pase. will stay burning no Ese matter what fuego que happens. fue depositado en That nosotros fire that was se deposited va a in us mantener encendido no importa lo que estemos pasando. will stay lit no matter what's Me happening. gusta que el profeta dijo, I love that the prophet said, quise dejarlo todo, I wanted to let it all go. quise abandonarlo, I wanted to abandon it. quise dejar a Dios. I wanted to leave God. No quería seguir predicando. I didn't want to keep Pero preaching.
cuando empecé a sentir But when I started to feel aquel fuego que fue depositado en that mí, fire that was deposited traté de in me, sufrirlo, I tried to suffer traté it, de aguantarlo, I tried to hold on pero to yo it, entendía but I que understood cuando yo abracé la that when presencia I de Dios, embraced the presence of ese God, fuego consumidor, consuming my God, fire, my God, no importa lo que esté does pasando, not matter what's happening, me va a dejar entender y saber will let me understand que and la know presencia de that Dios the presence of es God vital para nuestra is vida. vital for our lives. Número 2, Number 2, tenemos que abrazar la palabra de Dios. we have to embrace the Word of God. Y aquí hay algo, And there's something here, porque usted y yo podemos saber mucha Biblia, because you and I can know a lot of the Word, pero aquí hay una clave que vamos a leer en los versículos, but there's a key part that we're going to read in la some cual verses le va a dejar entender al enemigo that will let the enemy understand y le va a dejar entender al mundo and let the world know que verdaderamente tú abrazas la that palabra de you Dios. truly embrace the Word of God. Porque yo puedo andar con una Biblia, Because I can walk around with the Bible, pero eso no quiere decir que yo estoy abrazando la palabra de but that does Dios. not mean that I am embracing the Yo Word puedo of God. recitar versículos I can recite y verses sabérmelo de atrás para adelante y de adelante para atrás, and know them forward and backwards and pero backwards eso no and quiere forward. decir que yo estoy abrazando la palabra But de that Dios. doesn't mean that I'm embracing the Word of God. Entonces Santiago 1:22 dice: James 1:22 says, pero ser hacedores de la palabra, se dañó be aquí, doers of the Word y no tan solamente oidores, and not hearers only, engañándoos a vosotros mismos. deceiving yourselves. Si tú no obedeces la palabra de If Dios, you don't obey the Word of no God, importa que te la it sepas, does not matter if no you know importa que it andes con ella, or that you're with no it importa que la puedas recitar de memoria, or you can recite it lo from que le memory. deja entender a todo el mundo What allows the world que to tú abrazas understand la palabra that de you Dios embrace the Word of es que God tú eres hacedor de is ella, that you are a doer es of que the tú Word. eres obediente a lo que dice su You are palabra, obedient to what the que Word no says. importan los It vientos, does not matter que the no wind. importa lo que venga, Does not matter what comes tú against. eres hacedor de su You palabra. are a doer of His Word. Entonces Filipenses 2:14-16 dice: Philippians 2:14-16. ay, Dios mío. Cuando yo leí el versículo a mí me... haced todo sin murmuraciones y contiendas, Do all things without complaining and disputing, para que seáis irreprensibles y sencillos, that you may become blameless and harmless, hijos de Dios, children of sin God, mancha en medio de una generación maligna, without fault in the midst of a crooked and perverse generation, en medio de lo cual among whom you resplandecéis como luminares en el mundo, shine as lights in the world, asidos de la palabra de Dios. holding fast to the Word of life. ¿Usted sabe algo? You want to know something? Si yo hago la palabra de Dios, If I do the Word of God, pero mi corazón no está en ella, but my heart is not in it, de nada me sirve. it's of no value to Usted myself. puede obedecer a Dios, You can obey God, pero si tu corazón no está en la obediencia a Dios but if your heart is not y in lo the estás obedience to haciendo de God, mala manera, and de you're just nada te doing it sirve. for whichever way, it is worth no Y quiere value que to te lo you. diga mejor por You want me Biblia. to tell you Caín biblically, y Abel, Cain and Abel, los dos trajeron una ofrenda a Dios, they both brought up an offering pero to alguien God, tenía un corazón dispuesto a traer la ofrenda a Dios, but one had a willing heart to bring the mientras offering, que el otro, while the other, cuando trajo la ofrenda, when he brought the la offering, trajo por obligación. he brought it Y by porque él obligation, tenía que hacerlo, porque si no sus padres lo iban a regañar. because he had to do it or he Su would get in corazón trouble. no estaba en el acto. His heart was not in the act. Él fue obediente, He was obedient. él lo hizo, He did it, pero su corazón no estaba ahí. but his heart was not in it. So, no es tan solo hacerlo, It's not only doing it, sino hacerlo con la intención y el corazón en el lugar correcto. but doing it with your heart in the correct intention in the right place. Y yo siempre digo esto: And I always say this.
¿por qué nos cuesta venir a la iglesia? Why does it cost us coming to church? ¿Por qué te se queja? Why do we complain? Ay, hoy tengo que ir el miércoles para la iglesia. Oh, it's Wednesday, I have to go to church. Ay, tengo que ir el viernes para la I iglesia. have to go Friday to church. Oh, tengo que levantarme temprano para ir a la escuela I bíblica. have to wake up early to go to Sunday school. ¿Tú crees que tu corazón está ahí? Do you believe or think that your heart is in the right place? ¿Tú crees que porque tú llegues a la iglesia con esa actitud, tú crees que Dios se va a agradar? Do you think the Lord will be pleased just because you make it to church with that Y attitude? gloria a Dios que llegaste. And glory to God that you made No te it. estoy diciendo que no venga, I'm not telling you to stay pero home, es que tenemos que cambiar la actitud de nuestro but corazón. we have to change the attitude or Porque si posture of our usted viene heart. con esa actitud a la If you iglesia, come with that posture, lamentablemente, sadly, dice ahí it says there que si no, que todo se tiene que hacer sin murmuraciones ni contiendas, do all things without complaining and disputing, para que seamos irreprensibles y sencillos, that you may become blameless and harmless, para que no tengamos manchas delante de su so that we do presencia. not have stains before the Lord. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas. We have to change our perspective, Tenemos que renovar nuestro entendimiento cada día renew our understanding y daily, alinearlo cada día más a la palabra de and Dios. align it every day with the Word Y of God, alinearlo cada día más al corazón de and Dios. align it with the heart of the Lord. Porque si lo hacemos con la actitud que no es correcta, Because if we do it with the attitude that's not the right way, lamentablemente no estamos abrazando su palabra. sadly we are not embracing His Word. Punto número 3 y el último. And the third and final point, Primera de Juan 2:17. 1 John 2:17. Tenemos que abrazar su voluntad. We have to embrace His will. Mis pensamientos no son tus pensamientos. My thoughts are not your thoughts, Y mis caminos no son tus nor caminos. my ways your ways. Saquémonos de nuestra mente Let us take out of our minds que lo que nosotros entendemos que está bien. that what we understand to be good is good. Porque por lo que para nosotros puede ser que esté bien, Because what may be okay for us nos puede llevar a un camino de muerte. can take us or lead us to a path of death. Entonces, enfoquémonos en abrazar la voluntad de Dios, Let us focus in embracing the truth of la God, cual es la que nos va a guiar and it's going to guide us y a una vida eterna con Él. to everlasting life with Him. Entonces, Primera de Juan 2:17 dice, 1 John 2:17 says, y el mundo pasa and the world is passing away, y sus deseos, and the lust of it, pero el que hace la voluntad de Dios but he who does the will of God permanece. A usted lee Biblia, qué bueno. abides forever. El que hace la voluntad de Dios permanece para He who siempre. does the will of God abides forever. Y Hebreos 13 del 20 al 21 dice, Hebrews 13:20 to 21. y yo quiero que usted le ponga mucha atención a este And I want you to verso. pay attention to this verse. Y el Dios de paz, Now the God of peace, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, who brought up our Lord Jesus from the dead, el gran pastor de las ovejas, the great shepherd of the sheep, por la sangre del pacto eterno, through the blood of the everlasting covenant, os haga aptos make you complete en toda obra buena, in every good work para que hagáis su voluntad, to do His will, haciendo Él en vosotros working in you lo que es agradable delante de Él, what is well pleasing in His sight, por Jesucristo, through Jesus Christ, al cual sea la gloria to whom be the glory por los siglos de los siglos. forever and ever. Amén. Amen. Es a través de Jesús It's through Jesus que vamos a entender that we will understand cuál es la buena voluntad de Dios, what is the good will of the agradable Lord y perfecta para nuestra that is vida. pleasing and perfect Tenemos for que our abrazar a lives. su Espíritu We have to Santo. embrace the Tenemos Holy que Spirit. abrazar su We palabra. have to Y embrace His tenemos word. que abrazar su voluntad And en we have nuestras to vidas embrace His will in our para que lives podamos ser exitosos en so el that we can Señor. be successful in the Lord.
Y ser exitoso And to be successful no es tener fama, is not to have fame, no es que todo el mundo te conozca a través de las redes sociales, or that everybody knows you through social media, no es que te inviten a muchas campañas a predicar, or that they invite you to many revivals to preach, no es que tú puedas predicar un mensaje bien elocuente. or that you can preach a message beautifully. Ser exitoso en Dios Being successful in the Lord es que tú seas irreprensible y sin is mancha that you be irresponsible and without blame, y que puedas alcanzar la vida eterna. and that you can reach everlasting life. La fama va a pasar, The fame will pass you by. todo tu conocimiento va a pasar, Your fame will pass, your knowledge pero will el que pass. permanece en su voluntad But those who remain in His will va a durar para siempre. will live forever.